विश्वरूपस्य भरजासि पद्मे पद्मालये शुभे सर्वतो पाहि मां देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। সকলকে ভালো রেখো মা, সকলের মঙ্গল করো তুমি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। নতুন আরও একটি ভিডিও তোমাদের সকলকে জানাই স্বাগত, সাথে অনেক অনেক ভালোবাসা। গুড মর্নিং সবাইকে। এখন বাজে সকাল 9:30 আর এখন থেকে আজকের ভিডিওটা শুরু করছি। মানে আজকে আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো, আর সেই উপলক্ষে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সব কাজকর্ম সেরে স্নান করে দিভাই আর আমি দুজন মিলে লক্ষ্মী পুজোর জোগাড় করছি। দিভাই ঠাকুর ঘরে বসেই ফল আমান্য করছে আর আমি বাইরে বসে খই বাচ্ছি। পুজোর সমস্ত জোগাড় মোটামুটি রেডি হয়ে গেছে, শুধু খই বাছাটা বাকি আছে। আর সেটাই বাছার জন্য আমি বসে পড়েছি, কারণ বাইরে থেকে কেনা খই তো প্রচুর ধান। আর এরই মধ্যে মামা চলেও এলেন, আর মামা এসে প্রথমে পুজোয় বসে পড়েছেন। তো সকল প্রসাদের ওপরে উনি প্রথমে তুলসীপত্র দিয়ে দিচ্ছেন। আর আজকে আমাদের বাড়িতে লক্ষ্মী পুজো, আর লক্ষ্মী পুজোর ভিডিওটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। যারা আমার চ্যানেলে প্রথমবার ভিডিও দেখছো তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকো, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছো তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। এই লক্ষ্মী ঠাকুরটাকে আজকে আমাদের বাড়িতে প্রাণ প্রতিষ্ঠান করে বসানো হলো, মামা এসে বসিয়ে দিলেন। কারণ আগে আমাদের এমনি ছবি মূর্তি ছিল, সেই লক্ষ্মী মাতার পুজো হতো। এই লক্ষ্মী মাতাকে আজকে আমাদের বাড়িতে বসানো হলো। তো মামা পুজো করছে, তোমরাও দেখো। পবিত্র পবিত্র বা সর্বস্তঙ্গত অভিবাজ্য পুনরসবিজ্যন্ত শুচি এইতগণস্মে সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমস্তুতে। তেগণ শ্রী বিষ্ণুবে নমস্তুতে। তেগণ শ্রী বিষ্ণু সম্প্রদায়ে মা লক্ষ্মী দেবায় নমস্তুতে। তেগণস্মে নারায়ণায় নমস্তুতে। তেগণ শ্রী জগন্নাথ রাধাকৃষ্ণ पंचोत्तय नमस्तुते। गणित इत्यादि सर्वदिग्दिभ्ये नमस्तुते। भूभूस्तस्यनं भर्गदोषि भूभूस्तस्यनं भर्गदोषि ओम श्री माँ लक्ष्मी देवी यागच्छ। देवाय नमस्ते। ओम भूभुस्तस्यनं भर्गदोषि ओम ह्रीं श्रीं ओम क्लीं 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 ओम यह प्राण लक्ष्मी देवी यह प्राण यह कुमिदं मित्रमनं नमः श्री देवी वामचुकल्पयामि सा देवी वामचुकल्पयामि सा ह्रीं भूं श्री विश्वनाय ओम स्थां स्थां स्थिरा भव ओम इमं घटं समाधिं भुवनस्य ओम श्री सिद्धिदाता गणेशाय नमस्ते। श्री विष्णुवे नमस्ते। श्री विष्णु संप्रदाये माँ लक्ष्मी देवाय नमस्ते। नमो सत्यनारायण नमस्ते। तुम नारायण विद्महे धीमहि प्रचोदयात्। ओम भूभुस्तस्यनं भर्गदोषि उच्यते। ओम भूभुस्तस्यनं भर्गदोषि धीमहि उच्यते। देवी लक्ष्मी देवी महाकाल भैरवा श्री लक्ष्मी देवी संस्थान बाध्यं नमस्ते। ओम पशकमलिकां भोजो शून्य विद्या समय उदासन ध्यायन्तरक मातरम गौरवन्नं शिवं च सबलंगं कबर्दं दक्षिणेन तु जय माँ लक्ष्मी देवी माता नमस्ते। ओम नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिय जागस्य भुवनानां साम्य भातस्नाथ। ओम तिलक विजित देवी कमल विष्णु वल्लभे जातं श्री कृष्ण देवी स्थिरा सूर्य कमला लोकी चल भूतरूपिया बुद्ध बुद्धालय संपत्ति सिद्धि धारिणी दासन लक्ष्य बुद्धाय सह नमो विश्व सुभज्यासि पदे पदालय शुभे सर्वतोपाहि मां देवी महालक्ष्मी नमस्ते। कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तीर्थ आलादासी गोत्र दिलीप मंडल सर्वजान्ति श्री श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतिकाम गणेशादि नाना देवता पूजा पूर्वक श्री श्री लक्ष्मी पूजा करिष्यामि। एतदर्थं लक्ष्मी देवाय निवेदयामि। हे स्वर्गं श्री लक्ष्मी देवाय निवेदयामि। एतगण साहित्यादि सर्वदेवदेभ्यो नमस्ते। एतगण वास्तुपुरुषाय नमस्ते। एतगण साहित्यादि सर्वदेवदेभ्यो नमस्ते। आगच्छ बलदेव प्रभु सर्वकल्याण हेतु जावतं पूजातामस्ते भव। एतगण श्री लक्ष्मी देवाय नमस्ते। एतगण स्वे इत्यादि सर्वदेवदेभ्यो नमस्ते। ह्रीं श्रीं विष्णु नारायण नमस्ते।
ते गन्धस्पे पंचतत्त्वै नमोस्तुते गौर्निताय इत्यादि सर्वदेवदेवै नमोस्तुते ते गन्धस्पे विष्णुनामं ध्याय सदा सावित्री मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसी जान सन्निविष्ट केवल बाण कनक कुंडल बाण किरीटी हारी हेरमयोपधीत शंख चक्र गदापद्म हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते पवित्र वा सर्वस्थां गत হইবা যৎসুরে পুনরেকাক্ষং সুবজ্জন্তর সূচি নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু নম বিষ্ণু। দাদা দিভাই আমি আর আমার ভাস্তি, তো আমরা চারজন এখন পুষ্পাঞ্জলি দিচ্ছি। নমস্তে সর্বদেবানাং বড়দাসী হরিপ্রিয়ে জাগতিস্তৎ প্রপন্নানাং সামে বহতজনা এসো সচন্দন পুষ্পাঞ্জলি মা লক্ষ্মী দেবায় নমস্তুতে। মামা পুজো সেরে চলে গেলেন আর তারপরে আমরাও মা লক্ষ্মীর আরতি করলাম। আর এই দেখো, এটা আমাদের লক্ষ্মী মাতা, তোমরাও সবাই প্রণাম করো। এটা আমাদের দেশের বাড়ির লক্ষ্মী মাতা, মানে বাংলাদেশের লক্ষ্মী ঠাকুর। আজকের মতো ভিডিওটা এতটুকুই। সবাই খুব ভালো থেকো। আবার তোমাদের সাথে কথা হবে নতুন অন্য একটি ভিডিওতে। টাটা।